मिस्र की कैद में हैं लाखों फलस्तीनी। अल सीसी से नेतन्याहू भिड़ गया। क्या नेतन्याहू और अल सीसी के बीच टेंशन और ज्यादा बढ़ रही है? क्या मिस्र और इसराइल भी एक टेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं? और क्या लेबनान, सीरिया, गजा, वेस्ट बैंक के बाद अब मिस्र का नंबर है? चलिए समझते हैं जरा कि मामला क्या है। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। गजा के मसले पर इसराइल और मिस्र आमने सामने आ गए हैं। नेतन्याहू के बयान पर मिस्र ने भी सख्त जवाब दिया है और बेहद सख्त दिया है। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने इल्ज़ाम लगाया कि मिस्र गजा के लाखों लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ कैद कर रहा है। यस, कैद कर रहा है। नेतन्याहू ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर गजा वाले रफा क्रॉसिंग से बाहर जाना चाहते हैं तो मिस्र उन्हें रोकता है। नेतन्याहू का कहना था कि गजा छोड़ने का हक हर फ़लस्तीनी का बुनियादी हक है। बताइए, हक की बात कौन कर रहा है? दरअसल नेतन्याहू ये चाहता है कि वो गजा पर इतनी हैवी बमबारी करे कि तमाम फ़लस्तीनी गजा से भागकर मिस्र और बाकी दुनिया में रिफ्यूजीज़ बनकर चले जाएं और गजा खाली हो जाए ताकि नेतन्याहू और ट्रंप उसे कब्जा सकें। लेकिन मिस्र ने सरहद पर चौकसी बढ़ाकर और सरहद बंद करके नेतन्याहू के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। नेतन्याहू इसी बात से खिसिया गया है और कह रहा है कि यार ये हक मार रहे हैं फ़लस्तीनियों का। ज़मीन मानने वाला हक मानने की बात कह रहा है। द टाइम्स ऑफ इसराइल अखबार की 6 सितंबर की खबर के मुताबिक नेतन्याहू ने यह भी कहा कि मैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तकरीबन हर बात पर मुत्तफिक हैं, हम साथ हैं। ट्रंप खुलकर नेतन्याहू की फ़लस्तीनियों को जबरी तौर पर निकालने की प्लानिंग के हिमायती हैं और उसे हरी झंडी दे चुके हैं। उन्हें तो रिविएरा बनाना है। इधर मिस्र ने इन बयानों की सख्त मजम्मत की और कहा कि यह नेतन्याहू की गजा में जारी नस्लकुशी को लंबा खींचने और इलाके को अनस्टेबल यानी कि अस्थिर करने की साजिश का हिस्सा है। मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर बद्र अब्दुल अती ने 5 सितंबर को कहा कि डिस्प्लेसमेंट यानी जबरी हिजरत हमारे लिए रेड लाइन है, लाल लकीर। इसे हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गजा के लोगों की हिजरत को डिस्प्लेसमेंट का मतलब फ़लस्तीनी मसले का खात्मा है, अब्दुल अती ने कहा। उन्होंने कहा कि कानून, इंसाफ और इंसानियत किसी को अपने वतन से निकालने की इजाज़त नहीं देते। बद्र अब्दुल अती ने यह भी कहा कि गजा में जो हो रहा है वो तसव्वुर से भी आगे है। ये खुला जेनोसाइड है, बेगुनाहों का कत्लेआम है और इसराइल की बनाई हुई भुखमरी है। दोस्तों, मिस्र की तरफ से इसराइल पर यह सबसे सख्त लफ्ज़ों की बौछार है जिससे नेतन्याहू बिलबिला गया है। टेंशन ज़बानी तौर पर भी बढ़ रही है, सरहदी तौर पर भी बढ़ रही है। जवाब में नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा कि मिस्र गजा के उन लोगों को कैद रखना चाहता है जो जंग से भागना चाहते हैं। किसकी वजह से भागना चाहते हैं वो? इसराइली हुकूमत का ये कहना है कि हर शख्स को ये हक है कि वो ये तय करे कि कहाँ रहना चाहता है और जंग के दिनों में ये हक और भी ज़रूरी हो जाता है। नेतन्याहू कह रहा है, अच्छा अब तुम ये कह रहे हो तो अपना सवाल भी सुनो कि अगर गजा के लोग अपनी ज़मीन पर रहना चाहते हैं तो नेतन्याहू तुम्हारे पेट में मरोड़ें क्यों पड़ती हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? और अगर आज गजा के लोग ये कहें कि वो जंग से बचकर तेल अवीव में रहना चाहते हैं तो नेतन्याहू तुम क्या उन्हें वहाँ रहने की इजाज़त दोगे जो दरस और जो ज्ञान दे रहे हो मिस्र को? दोस्तों, गजा में जारी जंग 5 सितंबर को अपने 700वें दिन में दाखिल हो गई। अब तक इसराइल ने कम से कम 64,300 फ़लस्तीनियों को ऑफिशियली कत्ल किया है, बल्कि असली तादाद इससे ज़्यादा है। पूरा इलाका तबाही का शिकार है और 2 मार्च से मदद रोके जाने के बाद से गजा कहत की कगार पर है, भुखमरी की कगार पर है। इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को इख्तियारी हिजरत या मर्ज़ी से छोड़कर जाना कहती है, लेकिन फ़लस्तीनी और इंसानी हुकूक की तंजीमें इसे फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट और एथनिक क्लिनजिंग बता रही हैं, यानी ज़बरदस्ती बाहर निकालना या नस्लकुशी। इंटरनेशनल कानून के तहत जबरी तौर पर आबादी को निकालना एक वॉर क्राइम है, लेकिन अमेरिका के खुले सपोर्ट की वजह से नेतन्याहू किसी भी वॉर क्राइम से खौफ नहीं खाता है। एथनिक क्लिनजिंग का मतलब होता है नस्ली सफाया। क्या नेतन्याहू यही चाहता है? उसके मिनिस्टर्स भी यही चाहते हैं क्या? वो चाहते हैं, खुला बोलते हैं। चाइना की सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी में 6 सितंबर को खबर छपी, उसके मुताबिक मिस्र ने फिर दोहराया
کہ غزہ والوں کو جبری ہجرت کوئی بھی نہیں کروا سکتا غزہ کی۔ مصر نے کہا کہ ڈسپلیسمنٹ مطلب لیکویڈیشن، یعنی فلسطینی کاز کا خاتمہ، اور یہ مصر کبھی منظور نہیں کرے گا۔ مصری فارن منسٹر نے یہ بھی واضح کیا کہ مصر ہر قدم اٹھائے گا تاکہ غزہ کے لوگوں کو جبراً گھروں سے بے دخل نہ کیا جائے۔ اب اس ہر قدم جیسے لفظ میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے، جس سے حالات کے بگڑنے کے آثار بھی صاف صاف سمجھ آ جاتے ہیں۔ مصر نہیں چاہتا کہ اس کے پڑوس میں اسرائیل جیسا دشمن ہمیشہ کے لیے آ کر بیٹھ جائے غزہ کو قبضہ کے۔ ایک ایسا دشمن ہے وہ جو مصر کے علاقوں کو بھی قبضہ کر گریٹر اسرائیل بنانے کا خواب دیکھتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مصر نے پہلے ہی سینائی میں ہزاروں فوجی تعینات کر دیے ہیں، یعنی وہ اب صرف بیانی سختی نہیں بلکہ میدانی تیاری بھی دکھا رہا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل ہمیشہ کی طرح ICJ میں چل رہے جینوسائیڈ کیس کو آؤٹریجیس کہہ رہا ہے اور اپنی کارروائیوں کو سیلف ڈیفنس کا نام دیتا ہے، لیکن 64,000 سے یا اس سے بھی زیادہ جو شہید ہیں غزہ کے، برباد ہو چکا غزہ ہے اور بھوک سے تڑپتے بلکتے لوگ ہیں، ان سب کی تصویریں اور تحریریں خود بول رہی ہیں کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جنگ تو ہرگز نہیں ہے۔ کل ملا کر مصر اب پہلے سے کہیں زیادہ اگریسو پوزیشن لے چکا ہے۔ مصر نے نتن یاہو کی ڈسپلیسمنٹ پلاننگ کو سیدھا چیلنج کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ غزہ کے لوگوں کا ڈسپلیسمنٹ نہیں ہوگا، اور اگر کسی نے اس کی کوشش کی تو مصر چپ نہیں بیٹھے گا۔ یہ لفظ ہیں سر، تھوڑا معاملہ گڑبڑ ہو چکا ہے۔ اصل میں اس سختی کے پیچھے کی وجہ اپنی زمینیں اور اپنا وجود بھی ہے، اور مصر کے پیچھے عرب ممالک ہیں۔ مصر ہی وہ ملک ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ریویرا کے برعکس ایک عرب پلان لایا غزہ کی تعمیر نو کا۔ تو مصر کو ایکٹیو ہوتے ہوئے دیکھ کر حیرانی تو نہیں ہو رہی، کیونکہ مجھے پتا ہے اس میں اپنا ڈر بھی چھپا ہوا ہے۔ مصر چاہے گا کہ ہمیشہ اس کے پڑوس میں حماس کی فورسز رہیں یا غزہ میں جو بھی حکومت کرے فلسطینی اتھارٹی ہے جو بھی ان کی فورسز رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسرائیلی فورسز آ گئیں تو پھر یہ لوگ جو ہیں وہ ہر وقت خرافاتیں اور جو ہے وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتے رہیں گے۔ اب ایک تصویر آپ دیکھیے، یہ قدس نیوز نیٹ ورک نے شیئر کی ہے۔ ایک فلسطینی ڈیٹینی ہے جو صبح میں الاقصی مارچر ہاسپٹل میں پہنچا دیر البلح میں، تو یہ نوجوان جو ٹی شرٹ میں ہے تو اس کے گھر والے سب اس کا استقبال کرنے آئے۔ اسے اٹھا لیا گیا تھا، بعد میں بے قصور بتا کر ڈیٹینشن میں ٹارچر کرنے کے بعد، جیل میں رکھنے کے بعد اسرائیل نے اسے رہا کر دیا۔ وہ گرا اور اپنے والد کے پیروں کو بوسہ دینے لگا۔ والد بیساکھیوں میں تھے، اپنے والد کے پیروں کو بوسہ دینے لگا۔ اس نے والد کو زندہ دیکھا، والد نے اسے زندہ دیکھا۔ یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں تھا آج کے دور فلسطین میں۔ ایک اور تصویر دیکھیے، ایک ماں ہے جسے یہ یقین تھا کہ اس کا بیٹا معاید اسرائیل کی بومبنگ میں مارا گیا الشاتی ریفیوجی کیمپ میں، لیکن ایک دم سے جیسے ہی اسے پتا چلا کہ اس کا بیٹا زندہ ہے، وہ بھاگ کھڑی ہوئی، اس کے پیچھے بھاگ کھڑی ہوئی، اور وہ اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا جسے یہ پتا چلے کہ اس کی اولاد، اس کے پیٹ سے جنمی اولاد مر چکی ہے اور پھر اسے پتا چلے وہ زندہ ہے۔ اس خوشی کا کوئی میل نہیں ہے دنیا میں۔ وہ بھاگ کھڑی ہوئی، میرے لیے تصویر بہت شاندار تھی۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا ہے، لیکن ایک تصویر یہ بھی ہے غزہ کی، جو آپ اس ویڈیو کو دیکھیے۔ یہ شاکنگ فوٹیج ہے، بہت شاکنگ ہے کہ ڈسٹرکشن آپ پورے ریزیڈینشل بلاک کا دیکھ رہے ہیں۔ یہ غزہ سٹی کا الزیتون محلہ ہے۔ غزہ سٹی میں اس وقت سب سے بڑا آپریشن چل رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے کی، کس درجے کی تباہی ہے۔ یہ ہر طرف صرف ملبہ ہی ملبہ، حد نگاہ تک جو بھی مکان تھا وہ گرا دیا گیا۔ اس طریقے سے غزہ سٹی کو تباہ کر رہی ہے آئیڈیا کہ کبھی کوئی واپس آ کر یہاں بس نہ سکے، نہ آدم نہ آدمزاد، لیکن انہیں پتہ نہیں فلسطینی کس قوم کا نام ہے، وہ جان نہیں رہے۔ کل ایک ٹاور اڑایا گیا اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر اس ٹاور میں بہت سے لوگ رہتے تھے، لیکن آپ غزہ کا ایک فوٹو دیکھیے، بس فوٹو دیکھیے کہ ایک بوڑھا آدمی چلتا ہوا آ رہا ہے اور پیچھے دو دھماکے ہیں، ایک اس کے قریب ایک تھوڑا اور دور۔
दोनों में गुबार उड़ रहे हैं और वो ऐसे चल रहा है जैसे मॉर्निंग वॉक कोई ज़ईफ़ करता है, बिल्कुल बेफिक्र हो क्या हो रहा होने दो। ये गज़ा के लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो गई है इन धमाकों को सुनना, बर्बादियों और मलबों को झेलना और बारूद की गंध में सांस लेना। एक तरफ मलबा पड़ा है, पीछे दो गुबार हैं जहां पर इमारतों को मलबा बना दिया गया। ये गज़ा का रोज़ का हाल है। आप सोचिए कि इस माहौल में 700 दिन से गज़ा के लोग रह रहे हैं, बस तसव्वुर कीजिए। खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, दुआ कीजिए, जिस हाल में उसका शुक्र अदा कीजिए और इनको देखिए, अपनी हिम्मत बढ़ाइए और इनकी खुशहाली के, सलामती के लिए और जंगबंदी के लिए दुआ कीजिए। सलामत रहिए।